बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपणको स्वागत। आजिर एही भिडियोटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपणकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे थरे मात्र भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियोटी आपणको पई बहुत विशेष अटे। आपणको जीवन रे दुख टेंशन सब बेले काहेकि लागि रहुछि? आपणको सर्वदा आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करबाको पड़ुछि? आपणको परिवार रे सुख शांति काहेकि रहुनाही? आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता काहेकि मिली पारु नाही? तेबे ए सब समस्या आपणको सहित काहेकि हेउछि? आपणको आपणको जीवन रे एते दुख काहेकि मिलुछि? आपणकर ए समस्त प्रश्नर उत्तर आजिर एही भिडियो रे आपण माने निश्चय पाई जिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आजिर एही कार्यक्रम रे ए विषय आमे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे प्रथमे आसंतु जानि नेबा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। एहा परे जानिबा बिछा राशि व्यक्ति माने जीवन रे एते दुख काहेकि पाउछंती। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं एही राशिर अधिपति हेउछंती मंगल। बंधु माने मंगल हेउछंती देवता मानकर सेनापति। मंगलंकु सेनापतिर पदवी प्रदान करा जायछि एवं बिछा राशि रे चंद्रमा नीच होइथांती एवं मंगल हेउछंती बिछा राशिर मालिक। तो बिछा राशि व्यक्ति माने बहुत चिंताशील होइथांती। से माने बहुत अधिक भाबी थांती, कारण जेहेतु तांको राशि रे चंद्रमा नीचस्थ थांती, अर्थात सेमानकर मन केबे भी एकाग्र रहि न थाए। सेमाननको मध्यरे ओभर थिंकिंग बहुत अधिक रहि थाए एवं सेमाने अन्य माननको कथा सुनिबाको अधिक पसंद करि न थांती। जेहेतु मंगल एही राशिर मालिक होइथांती, सेमाने सर्वदा अन्य को सहाय्य करिबा पई आगरे रहि थांती। हृदयरु सेमाने बहुत सच्चोट होइथांती, बहुत परिष्कार हृदयर होइथांती, दयालु स्वभावर होइथांती। मात्र जेतेबेले सेमाने किछि कथा कहिथांती, सेमाने कथा कहिबा पूर्वरु केबे भाबी चिंती कथा कहि न थांती। तो सेमाने जेतेबेले काहाकू किछि कहिथांती तो किछि भी कहि देथांती एवं आर्गुमेंट कला बेले बहुत अधिक आगको बढ़ी जाइथांती। एमिति रे बिछा राशिर व्यक्ति माने खाली रे केबे भी काहा सहित आर्गुमेंट करि न थांती, लड़ाई झगड़ा रे पड़ी न थांती। मात्र जदि अन्य पटु केही एमानक सहित प्रथमे आर्गुमेंट करे तो आर्गुमेंट रे एमाने अधिक आगको बढ़ी जाइथांती। सेमाने निज हिसाब रे चलिबाको पसंद करिथांती। सेमाने सेल्फ डिपेंडेंट होइथांती। जदि एमाने केउठारे जॉब करिथांती तो सेठारे मध्य निज हिसाब रे काम करिबाको पसंद करिथांती। अन्य कहार उपदेश किंबा परामर्श नेबाको एमाने बेसी पसंद करि न थांती। मात्र जदि कोनोसी भी व्यक्ति बिछा राशिर व्यक्ति विशेष माननकु सहाय्य मांगती तो सेमाने सहाय्य करिबाको केबे भी मना करि न थांती। एमाने बहुत अधिक ज्ञानी होइथांती। 64 कलार ज्ञान एमानक मध्यरे रही थाए, मात्र एमानक मध्यरे डिसिजन पावर कम रही थाए। ज्ञान तो बहुत अधिक रही थाए, बहुत टैलेंट मध्य एमानक मध्यरे रही थाए। मात्र एसबु सत्य मध्य डिसिजन नेबारे एमाने केबे भी ठीक डिसिजन नै पारि न थांती। आपण माने निश्चय लक्ष्य करिथिबे जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए तो जेतेबेले आपण कोनोसी जिनिस किनि थांती से जिनिस किनिबा समय आपण कंफ्यूज होई जाय थांती एवं जिनिस किनिबा परे चिंता करि थांती जे एही जिनिसटी किनिकि मु ठीक करिछि ना भूल करिछि। अर्थात आपणक मध्यरे टिके अनसैटिस्फैक्शन रही थाए। बुलाबुली करिबारे आपणक मध्यरे बहुत शौक रही थाए एवं स्पोर्ट्स एवं क्रिएटिविटी रो मध्य आपणको बहुत अधिक शौक रही थाए। बंधु माने आपण जदि वृष राशि तुला राशि एवं मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक सहित अधिक समय बिताउछंती किंबा सेमानक सहित अधिक संपर्क रखुचंती तो दिने ना दिने आपणको जीवन रे ठकामीर शिकार हेबाको पड़िबो। किंबा एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक सहित दिने ना दिने आपणकर वैचारिक मतभेद होइथाए एवं जदि आपणको निज घर परिवार रे एही राशिर व्यक्ति अछंती तो आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे आपणकर आ सेमानकर विचार रे निश्चित भाव में किछि ना किछि तफात रहिथिबो। वृष राशि तुला राशि एवं मकर राशि एही तीनोटी राशि उपरे आपण केबे भी आखि बुझी विश्वास करि परिबे नाही, कारण एमानक सहित आपणकर अटैचमेंट सेतेटा भल रही न थाए।
ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ସେତେ ଭଲ ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଫିଲିଂସକୁ ସେୟାର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିକି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କାମକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଫେସନାଲି ହୋଇଥାଉ, ପର୍ସନାଲି ହୋଇଥାଉ, କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଉ। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ କାହିଁକି କରିଦେଲି। ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି, ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିସିସନ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଘର ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଶୀ ହୋଇଥାଏ ତ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତରବରିଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜର ପରିବାରରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା କାରଣରୁ, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ବନାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତିକି ହିଁ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନ ବଦଳାନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମରେ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଜୀବ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସେହି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେପରି କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି, ନିଜର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାରଣ
आमर बाणी रे एते अधिक शक्ति रही जे आमे निजर बाणी द्वारा आमर शत्रु सृष्टि करदे पारू एवं बाणी द्वारा ही आमे निजर मित्र सृष्टि करदे पारू। तो बाणी रे एते अधिक शक्ति रही बाणी द्वारा आमे किछि भी कार्य करि परिबा एवं एही बाणी द्वारा ही आम जीवन को आमे सुधारी परिबा। एवं आपण एकथा मध्य जानती जे थरे जहा आम पाटिरू बाहरी जाय थाए ताहा आउ थरे आम फेरे नै पारि न थाउ। तार प्रभाव आम जीवन रे अनेक बेसी पड़ी थाए। सेथिपाई आपण विशेष करी निजर क्रोध को सबुबेले नियंत्रण रे रखंतु, निजर बाणी को सबुबेले नियंत्रण रे रखंतु। कारण आपण जेतेबेले क्रोध रे आसीथांती सेतेबेले सामना वाला को आपण किछि भी कहि देथांती एवं परे पश्चाताप करिथांती एवं पश्चाताप कला बेलକୁ बहुत किछि जिनिस खराब होई जाय थाए एवं से सब को आउथरे सजाडी होई न थाए। सेथिपाई एही सब जिनिस प्रति आपण विशेष रूप रे ध्यान दियंतु। बंधु माने जदि आपणकर बिच्छा राशि अटे तेबे निहाती आपण एही भिडियोटी को गुरुत्व सहकारे नियंतु एवं आपण जदि निज भितरे एही सब गुणगुडी को लक्ष्य करूछंती तो ए सब को परिवर्तन करबा को मध्य आपण निश्चित रूप रे चेष्टा करंतु। बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए आपणकर किछि काम रे आसी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।